What's up guys? Dito tayo sa pabrika ngayon guys. So meron tayong i-unbox ngayon, bagong cutting machine. Excited na tayo guys. So let's go guys, tingnan natin guys. So yan guys, ito yung bagong machine, cutting machine natin. So mag-unbox tayo guys yun. Wow! So yan guys, bagong bago yan guys. Galing pa yan sa pabrika ng paggawa ng cutting machine guys. You know, bagong bago yan guys. So unboxing tayo guys ng cutting machine. Oh, di ba? Ganda guys, oh. Puting-puti pa kasi di ba nga bago pa nga, di ba? Oh, di wow. Blue stick. Galing daw to sa may ilaw pa to guys, oh. Tingnan natin ilaw guys kung gumagana guys. So yun guys, ito yung isa guys, oh. Dalawa yan, mainit-init ito guys. So, dalawa yan, oh. Oh. So, nag-order na si boss ng dalawa guys dahil sobrang lumang-luma na yung cutting machine nila guys. So, ayun o. Puro Gs yan to? Puro 10 inches ang ano niya, yung buka mo na. Yung taas niya 10 inches. 10 inches ang kanyang blade. So yan guys, unboxing natin bagong cutting machine guys. Sige. Dalawa lang, dalawa. Ay, sige kata. Sige katawa guys. Ay. So yan guys, susubukan na natin yung ano no. Yung bagong cutting machine natin. Lato, subukan natin. Oo. Kung pumalpak. Tingnan natin kung ayos ba ang tunog or ano. So yan, naka-plug na guys oh. Kung may ilaw pa siya guys oh. Pandari natin. Nakalid pa, nakalid. Nakalid ilaw pa. Okay. Lid ilaw pa oh. Headlight. Headlight, may headlight pa. Under. Abo. Oh, smooth. Hasa. Oh. Bagal. Bagal pa kasi. Wow, nice. Bagal. Bagal. So yun guys, itong isa guys, subukan na naman namin ano, kung okay naman to. So yan, mainit-init pa to guys. Galing pa to sa ano, nakasil pa yung mga blade oh. Aba. Oh. May ilaw-ilaw din yan, may headlight. Kadyo ka ngayon, nagbablog kami. Oh? Ay, buhay antar. Ha? Antar headlight. Lo. Wa man ni under headlight. Sini tubo. Pagsaksak mo andar yan. Palpak man ni. Baka pag-on. Sige mo ito, pag-on be. On mo be. Pag-on. Ibang klase. Ibang klase nito. Ito, kapag isaksak, Pag isaksak matik na. umiilaw na agad to. Oo. Ang ito, Ito pag ipinaandar lang siya ilaw eh no. Ilaw headlight guys oh. pag umaandar na, umiilaw yung headlight. Oh. Asa. Hasa. Maganda to. May kislap oh. Wow. Mas maganda to. Ha? Mas maganda. Oh. Mukha natin guys oh. Oh. Ito, walang kislap. Parang ganon yan. Ayos. Di ba? Patay. So ayan mga guys, sa part na to sinubukan natin i-cut sa tela nung bagong cutting machine natin mga guys no. So maganda naman siya, matalim ang kanyang blade. So kung gusto niyo cutting machine mga guys, magbili kayo doon sa Abad Santos Avenue. Maraming cutting machine doon, mga swing machine. So hanggang dito na lang muna ang video natin mga guys. Maraming salamat. Bye bye.